ഞാൻ ഒരുപാട് ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ആനന്ദേട്ടനെ പോലെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സും ക്ഷമാശീലമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഐ പ്രോമിസ്. என்ன சண்டைக்கு கூட்டாவும் ஒன்ன பந்தயம் போட்டு நாம்பிய போல மண்ணி மன்னிப்பு கேட்டு அப்பையும் வீட்டுல புட்டுக்க போறாங்கல்ல போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் முண்டா என்ன கூண்டுல நிப்பாட்டு நம்மளுக்கு இருக்கு சப்போர்ட் உன்னை கூட்டு போவேன் ஜீப்ல வச்சு கட்டின பொண்டாட்டி அவங்க டாக்டரை நாம வரவே வாங்க உன்னோட மாமியா பெரிய டான்ஸ் போறா நீ என்னோட ஏரியா നിന്നെ നേരെ കാണാൻ ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ആണല്ലോടാ. ഇത് ഞാൻ ആനന്ദേട്ടനെ കാണുമ്പോൾ പറയാൻ വെച്ചിരുന്ന ഡയലോഗാ. സത്യം. ഇത് നിന്റെ കമറടക്കമടക്കമേ ഇത് തുടക്കം തുടക്കം ഇടുക്കണ നടുക്കം നടുക്കമേ അതിനൊടുക്കം ഒടുക്കം